তো হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আমিও অনেক ভালো আছি। তো আজকে আমি একটা প্লে এরিয়াতে ঘুরতে গিয়েছিলাম। প্লে এরিয়াটা অনেক সুন্দর। আমি একটা ভিডিও বানিয়েছি। তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে দেখবে, দেখে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দিও, তো আমার একটু সাপোর্ট হয়ে যাবে। किसी दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। सजे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা এটুকুই ছিল। আমি ভিডিওটা ছোট করে বানিয়েছিলাম, শর্ট, বেশি বড় করিনি। তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দিও তোমরা। ঠিক আছে বন্ধুরা, বাই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। বাই।